Hola mga Lods! So for today's video, meron akong vlog. Pero hindi nakapag-vlog sa YouTube, pang content sa YouTube. Dahil ngayon ay aking 37th birthday mga Lods. Happy birthday! Punta tayo sa isang restaurant. Ito na lang yung pinaka-celebration namin ni Carino. Carino, tingin ka dito. Nag-book na lang kami ng isang restaurant. Then, ang ganda niya, chinek ni Carino, si Carino yung nakakita. Maganda yung restaurant, tapos affordable naman siya mga Lods, so mamaya makikita nyo yan. Nataon pa sa birthday ko na napakaganda ng weather. Ang babagyo pa nga eh. Ay, ang ganda. Vamos. Wow! Ang ganda. Hola. Ang ganda. May mag-assist sa atin? Ganda. Bienvenidos. Wow. Bienvenidos. Gracias. ¿Dónde podemos sentar? ¿Por aquí les parece bien? Ah, ok. Sí, está bien. Fenomenal. Gracias. Nada. Muchas gracias. Miren, les dejo por aquí la cartita, ¿vale? Donde está la B, tienen toda la comida y la bebida. Y en la izquierda el resto de restaurantes de la familia. Andito tayo sa fine dining restaurant. Ang ganda mga Lods. Kita nyo yun? Astig. Para tayo nasa underworld. Ay, Under the sea. under the sea. Rosy. Ang ganda ng menu nila. Kulay. Sinadya. Ano daw? Invitation ni Paolo. Kasi? Wow, may invitation tayo. Thank you. Cheers muna tayo. Cheers. Birthday boy. Ang sarap. Try nyo to. Ang sarap. Extracto de lima con violeta, que va a hacer que cambie completamente su color violeta. Wow! Esto sería un bizcocho de violeta casero. Ubi cake. Su margen. O sea, esto se come con esto. Sí, hay que probar primero el bizcocho y luego el choco. Ayun ang binabayaran dyan, yung experience. Wala. Skip.
Por aquí ya estaríamos empezando con el menú de degustación, ¿vale? Lo que les traigo serían nuestras hamburiñas del Pacífico con mayonesa kimchi. Esta salsa la tendríamos a la combinación de la mayonesa clásica y chipotle. Lo que haré a continuación va a ser flamearlo para... Culminaré con ralladura de lima para darle un toque fresco y cítrico. Al hacer estas dos funciones reduciría el nivel de picor. ¿Que lo disfruten? Muchas gracias. No sé si les han explicado el motivo del bizcocho de violeta, cuarenta. comerlo. Correcto, y beber del trago. Ajá, esa es la idea. No cometan el error de ponerlo dentro porque si no el cóctel se estropearía, ¿vale? Porque hay casos que pasan. Por eso siempre me gusta mencionarlo de todas maneras. Hay que comerlo y luego Exacto, y un sorbo. Vale, muchas Que lo gracias. disfruten. Gracias. Chao. Sarap. Sulit na kasi na yung pork nasa ano na yun. Picante. Como pueden apreciar, la acompañamos con una lima también. Les aconsejo añadirle el zumo que le da un toque diferente al normal, ¿vale? Vale, Lo disfruten. gracias. Kailangan ilagay Ayan, pikante yan. Huwag mong yan masyado. Pangilan na ba yan? tempura. Sarap. Sarap. Veo que muerde, ¿eh? Tenemos por aquí las croquetas con jamón ibérico y salsa bechamel. Gracias. 100% caseras, ¿vale? Croquetas. Malayo sa lasa ng macaroni. Sarap. Ito na yung titignan natin. Croquetas. Ang keso. Ang sarap. Bien. Ay, gracias sa invitasyon. Salamat. Gracias. Ang sarap. Basta, con un poco de trufa por encima. Ya para terminar esto. Que aprovechen. Gracias. Ayan, mabubusog na tayo. Ang tawag dyan? Risotto con truffa. Patatas. Ang kulit ng rice niyo. Long grain. Parang di kanin. Hindi naman to kanin. O pasta. Falso risotto kasi. Fake risotto. Ang risotto is rice. Fake rice. So parang ano lang. Pasta. Ito na yung last. Y por acá los wow de guiso de cocido con encurtido de pepino y lechuga.
Wow! Ano yan? Tiramisu. Ano esa? Tiramisu. Ano yung tiramisu? ¿Qué tal? Natapusin ang ating vlog. Tapusin ko lang itong aking post. Ciao! Ciao ka na. So ayan na nga mga lods, tapos na ang aking birthday. Maraming salamat sa bumati. Thank you. Sa aking kaarawan at sa napakasarap na dinner. Nag-enjoy kami kasi bihira lang naman kami lumabas at bihira lang kami kumain sa mga mamahaling restaurante. Kaya enjoy pa rin. So again, maraming salamat ha sa lahat ng mga naka-appreciate at nakaalala na aking birthday, nag-comment, nag-message sa akin. Maraming salamat. And please don't forget to subscribe and follow my social media accounts. Lods. Bueno, hasta luego mga lods. Ciao!